तापर एबे कोन होची ना वर्षा हे जाउची तो ह्यूमिडिटी जोको टिके रोज क्लाइमेट ना ना जमा हाथ में मुहरे की सेकंडा पूरी के इयरिंग्स टा काढी देबे के अपन कम करथिले से ये रे देखि चले ना बड़ा कर दिया सनस्क्रीन वगैरह स्टॉक करके टाइप रो कोन मेकअप करबे मते पूरा माने स्किन जेमति होचे सेही टाइप रो दर हां बेसी ने खाली जो टिके देखु नै हां डार्क सर्कल ते अछि ना हां सेटा तो हे जिवो डार्क सर्कल जहा भी अछि आ लिपस्टिक कोन दरकार पूरा न्यूड वाला है न्यूड वाला लिपस्टिक आई मेकअप करबे ये साड़ी तो जने भल लागि टिके स्मोकी टाइप टिके भल लागि कि ना हां थोड़ा डार्क सर्कल अछि ना टिके से अधिका होरी माने नहीं बेसी आमे ब्लैक कलर देले ही टिके जदी ये हो ब्राउन पर्पल नहीं बहुत से सिंपल ही माने पूरा सिंपल ही रहबो ब्राउन स्मोकी जदी कर देबा आंगर भी हां सेटा हमें मैचिंग देखिबा जोडा भल लागिले सेटा लेंसेस लगेना लेंस नहीं आईलैशेस लगे आईलैशेस तो लागिबो लेंस लगेना नहीं मो तो इंद्र की ब्राउनी टाइप है ब्राउनी ब्लैक टिके किन बड़ देखा जियो जा लगे किछ प्रॉब्लम है म काढी भी केनती ताको नॉर्मल एमती करी कि देबो कार्ड किछ जदी किछ प्रॉब्लम है ना म आपण पाखु आसी ना संध्या हम लगे देखो बहुत दिन नुआ नुआ सब जिनस नुआ हो एथर ऊपर बना एपड़ से पड़ कर हां बंद कर देंगे से पड़ो लेफ्ट साइड को आना राइट साइड आकर आधे लेफ्ट साइड इधर ओपन कर मिरर को ड्रामेटिक है ना एबे किमदी प्रेप कले स्किन किमदी हेयर प्रेप कर स्कूल बचे
ଯେମିତି ସାଟିନ୍ଟା ଝିଅ ଭଳି ଅଛି ଆସିଲା ପରେ ତ ରଜ ପବନ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ସେ ଜିନିଷଟା ଲକ୍ଷ୍ୟର ଆଉ ଟିକେ ମେକଅପ୍ଟା ଆଉ ଟିକେ ଧୀରେ ଦିନ କାଲିକି ଅଛି ଦିନ ପ୍ରୋସିଜର ଟିକେ କାହାକୁ ପଛରେ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଛରେ ଏଇଟା ସେଇଟା ଏଇଟା ଲଗାଇ ମୁଁ ସେତିକି ନଲେଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି
କାରଣ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଏଇଟା କ୍ରିମ୍ କଲର୍ ଅଛି ନା, କ୍ରିମ୍ କଲର୍ ଅଛି ଯେ ପୁରା ଯଦି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହୁଅନ୍ତା ସେଇଟା କେଉଁ ପଟେ କାଟୁଛନ୍ତି এটা কোথায় ସିଏ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ଇଏ
Tolga. Ice down. Front.